हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं कि 14 साल मासूम सी बच्ची पे जुल्म किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। मरीम नवाज भी हॉस्पिटल में पहुंची। मरीम नवाज ने खुद बच्ची से बात की, बच्ची ने उनको सारी डिटेल बताई। बच्ची अब बोल सकती है। मरीम नवाज हैरान है कि उसके दांत तक तोड़ दिए, बुरा हाल किया। बच्ची की माँ ने भी मरीम नवाज से इल्तिजा की कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। रिजवाना पे जो बदतरीन तशद्दुद हुआ, जज की बीवी को जमानत कैसे अदालत ने दे दी। मरीम नवाज ने कहा, हम कानून की पासदारी करने वाले, बच्ची के साथ जुल्म नहीं होगा, हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। बच्ची के डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर की डिटेल, मरीम नवाज की मुलाकात की डिटेल, ये सारा कुछ आज की वीडियो में है। तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सबका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना। इन्फेक्शन बहुत है और इन्फेक्शन उसकी कुव्वत मदाफत यानी इम्यून सिस्टम बिल्कुल। मैं वज़ीर आला अपील चाहना भी चलो तो जल्द इंसाफ लेके दिता जाए। फिर जब एक पेश तो होने ना जज जिम्मे आके पुलिस करना। नकवी साहब आए ने और पुलिस भी आई है। इंशाल्लाह उन्होंने कहा भी तेन इंसाफ लेके दिता जाएगा। और जी दरखास्त उन्होंने 2 नंबर लिखी है अपने उत्थे जाके इस्लामाबाद थाने च कोई साडा बंदा नहीं सद्दिया ना सानू कोल पाया, आपे दरखास्त लिखी, लिख के क्या जी एफआईआर बिल्कुल उन्होंने आप लिखी है। सानू कोई सद्दिया नहीं, ये आप ही लाफेदार लिख के दे आप ही उन्होंने पर्चा कटा। बच्ची की माँ पे जो इल्जाम लगे कि उस पे 1 करोड़ रुपया मांगा गया, कि उसने कहा मुझसे 1 करोड़ ले ले और सौम्या मेरे हवाले मेरी वही वाली बच्ची कर दे जो मैंने उसको सही सलामत दी थी। नहीं जाएगी, ले ही नहीं जानता, लत्ता बाजू टूटी हुई होना कहा जा। मैं देती हूँ, मैं दूंगी। मेरी रिजवाना जैसी बच्ची मिल लिया है। रिजवाना बच्ची को जो सीनियर डॉक्टर चेक कर रहे थे, उन्होंने भी डिटेल से बताया कि बच्ची को कितनी ज़्यादा इंजरीज है, उसका कितना बुरा हाल किया गया है और इसकी क्या वजह है। बच्ची को जहर तक देने की कोशिश की गई है। आइए आपको सुनाते हैं। शक है कि उसको पॉइजनिंग हुई है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बहुत पेचीदा है सिस्टम। उसके प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, उसके वाइट सेल्स नहीं बन रहे, उसके एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा, उसको खून हमने लगा चुका। हार्ट जो है उसका भी डिसफंक्शन है, वेंटिलेटर पे कई दफ़ा हमने सोचा। वजह यह है कि चलें ये तशद्दुद इतना तो कोई जानवर और कुत्ते पे भी नहीं करता जितना उस बच्ची पे हुआ है। ना उसका खून है, ना उसमें कोई कुव्वत मदाफत नामी चीज़ है, बिकॉज उसको भूखा भी रखा जा रहा था। जो सौम्या बीबी हैं जो जज साहब की, उनके हस्बैंड कहाँ थे, उनके बाकी मुलाजिम कहाँ थे, उनका अज्यूम कर लिया जाए कि वो ज़रा इस किस्म की थी, तो रोकने वाला भी तो होता है। ये तो नहीं कि कोई सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं। रिजवाना बच्ची पे जब इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया, पूरी मीडिया ने इस पे आवाज़ उठाई, डॉक्टर्स ने भी बयान दिए, तो फिर मरीम नवाज खुद पहुंची इस केस पे नोटिस लेने के लिए। उन्होंने कहा बच्ची को मैं इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगी। वो आई और उन्होंने बच्ची से खुद मुलाकात भी की। मरीम नवाज का कहना था कि मैंने खुद देखा है, बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही। आइए आपको सुनाते हैं मरीम नवाज का क्या कहना था। कहती आप मेरी टांगों पे भी देखिए, उस पे भी डंडे मारे हुए हैं कि इनके अंदर इतने बड़े बड़े वो हैं जख्म हुए हैं, इतने डीप जख्म हैं और डंडों के साथ मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी हुई हैं, फ्रैक्चर्स हैं उसके बाजू में। तो उसके टांगे जो थी वो मुझे कहती आप मेरी टांगों पे भी देखिए, उस पे भी डंडे मारे हुए हैं, दांत उसके टूटे हुए हैं। कहती मेरी दांत टूटे। मैंने कहा कैसे? कहने लगी कि वो उसके ऊपर डंडों से मुझे मारते थे, दीवार के साथ सर मारते थे, तो सर बैंडेज था। और फिर मैंने कहा आपने कभी किसी को बताया नहीं, आप 6 महीने उनके पास काम करती रही। कहती वो कहते थे कि बताओगी तो आपको तीसरी मंजिल से धक्का दे देगी। मैम उस फैमिली के लिए आपकी तरफ से कोई ऐलान? मैं अभी जो मैंने करना है वो मैंने करना है, उसका ऐलान में मीडिया में। अच्छा मैडम, घर में एक रिजवाना काम कर रही है और आपने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज उठाई। सिलेक्शन होनी चाहिए ताकि पाबंदियों के सर्टन एज तक कोई बच्चा किसी के घर में काम न करे। पाकिस्तान में लेजिस्लेशंस की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इनके लिए एक स्पेशल कानून पास हुआ था। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लेबर पर पाबंदी थी, उनके काम करने पर पाबंदी थी। लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर होती तो आज हमें ये केस देखने को ना मिलता। पाकिस्तान के अंदर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई, उनको बेल भी मिल गई। उनको बेल इसलिए मिली कि वो एक जज साहब की वाइफ थी। जब मुजरिम खुद जो है वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठा होगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा तो मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिन अदालतों में जो ताकतवर और कमज़ोर में तफरीक की जाती, बड़े और छोटे में के मयार बनाए हुए हैं, वो मुआशरे को 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। मैडम ये बताएं, ये जो बच्चे हैं
یہ ہماری فیوچر جنریشن ہے, ہماری اگلی نسل ہے, ان کی حفاظت, ان کی تعلیم اور تربیت, ان کی سیفٹی, ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کا فرض ہے. اور مجھے یہ بات تکلیف دے اس لیے کہ رضوانہ کا ایک کیس قوم کے سامنے آیا ہے, میڈیا کے سامنے آیا ہے, پتہ نہیں کتنے اس طرح کے کیس جو ہیں وہ خوف میں, ڈر میں, طاقت کے استعمال سے چھپا دیے جاتے ہیں. یہ بہت تکلیف ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن ڈیلے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا ڈیلے ہوں گے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس وقت ہسپتال کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں, میں ہسپتال میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی. سیاسی فورمز اور بہت ہیں, آئیں گے بھی, میں آپ سے بات کروں گی بھی, ہر سوال کا جواب بھی دوں گی انشاءاللہ. آج میرا مقصد اس ظلم کو ہائی لائٹ کرنا تھا. پروونشل گورنمنٹ ہے, چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے یا وہ لوور کورٹس ہیں, سب سے میری یہ استدعا ہے اس کو قانون کے شکنجے میں لانا, اس کو سزا دینا. اس وقت بچی کی ماں نے اب بتایا ہے کہ مریم نواز نے کہا ہے میں جلدی اس پہ ایکشن لوں گی. جلدی ایکشن لیا جائے گا. دسیا بھی اس طرح مینوں کہہ رہی بھی تیسری منزل تو تن تھلے سٹاں دی, بھی دسیا میری بچی نے آج مریم نواز نو کیا. مریم نواز بھی کہہ رہی ہے بہت ظلم ہے, تو اخیر کر دیتی اس عورت. ملزم مجرم چاہے جتنا بڑا بھی طاقتور ہو, جج ہو, کوئی بھی ہو, اس کو قانون کے شکنجے میں لانا, اس کو سزا دینا. اس وقت بچی کے وکیل کا کیا کہنا ہے یہ وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ایف آئی آر کو کس طرح سے اسٹرانگ کیا گیا, نہیں بنائی گئی. ایف آئی آر پہلے اور تھی, پہلے بالکل بوگس اور کچ, تو 506 اور 342 لگائی گئی تھی. ان کی دادی بھی وہاں پہ تب تک نہیں اٹھی جب تک ایف آئی آر کو درست نہیں کیا گیا. 324 ہے جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوتا ہے, 328 اے لگائی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی سزا جو ہے 7 سال ہے اور 324 کی 10 سال. تو اس ایف 1 2 یہ اس طرح کی جو ہیں کہ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ہم آگے بھی امید کریں گے پولیس ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے اور مدعیان کے ساتھ بھی کوپریٹ کرے. بچی کے باپ نے بھی ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح سے بچی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی. کیا بھی مختار بڑھایا چنا, اچھا بندے ٹھیک ہے لا دو جی, کہ چلو ٹھیک ہے جی لا دیں. پر ساری کال ہوئی بچی نال, اس بعد ساری کال نہیں ہوئی, تے میں تھوڑی بات کرا دا کریں گے جدو میرا دل کرے. کال آئی اس بعد پہلے 3-4 کال آئے جو بھی کہنی میرے سوٹی لے کھلو جاتی سی, کوئی غلط گل نہیں دسی. تین جی کہنا میں ٹھیک ہے بالکل, پتا ادو چلیا جدو 5-7 مہینے چلے گئے, جدن بچی سانو واپس موڑی. وہ بھائی مختار بڑھایا جن لوائی سی نا, انہوں کال کی انہیں 100 میاں نا بھی شمی بی نے کہا اپنی نا بچی آن کے لائی تھی کام نہیں صحیح کر دے. انہیں کہا ٹھیک ہے جی میں لایا نہیں واپس. جج کی بیوی سومیا کو لاہور اسلام آباد دونوں عدالتوں سے ضمانت کیسے مل گئی, اس چیز مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے ہونا ہی نہیں چاہیے, اور بے شک وہ جج کی بیوی ہو لیکن اس کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے تھی, اور میں اب اس کیس کو لے کے چلوں گی اور بچی کو انصاف دلواؤں گی. مزید اس طرح کی نیوز اور ویوز کے لیے دیکھتے رہیے چینل, کیپ لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو.